মিতরে মিতরে রে মিত মিতরে মিত মিত ততে খোঁজুছি মো গীত মিতরে মিত মিত ততে খোঁজুছি মো গীত সঙ্গীতর সুরে সুরে সজেইবি তোতে সঙ্গীতর সুরে সুরে সজেইবি তোতে তু মো চির বসন্ত তোতে খোঁজুছি মো গীত মিতরে মিত মিত তোতে খোঁজুছি মো গীত জানিনি তো না গা দেখিনি তোতে মু জানিনি তো না গা দেখিনি তোতে তু অতি আপଣାର লাগুছু মতে হায় লাগুছু মতে আম পাখকু আ থরে দেখা দেই যা আম পাখকু আ থরে দেখা দেই যা মো সঙ্গীত সুরে সুরে ভিজেইবি তোতে মো সঙ্গীত সুরে সুরে ভিজেইবি তোতে কেবে হবু মন রমিত তোতে খোঁজুছি মো গীত মিতরে মিত মিত তোতে খোঁজুছি মো গীত এই ছাই আলুর খেল কেবে সরিব এই ছাই আলুর খেল কেবে সরিব আম দুই মন দুই প্রাণ গোটিয়ে হব গোটিয়ে হব ভাল পাও মতে বলি কহিদে তু ওঠ খোলি ভাল পাও মতে বলি কহিদে তু ওঠ খোলি সাত রঙ্গ সাত সুরে হজেইবি তোতে সাত রঙ্গ সাত সুরে হজেইবি তোতে ধরিনে মো হাত তোতে খোঁজুছি মো গীত মিতরে মিত মিত তোতে খোঁজুছি মো গীত মিতরে
ମିତ ମିତ ତତେ ଖୋଜୁଛି ମୋ ଗୀତ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर गीतटिए गाइथिले टी सौरी सार। गीत रचना करथिले स्वरूप नायक सार। पिक्चर ना थिला आई लव यू, जोटा कि आम पिलादिनर पिक्चर। एनसीसी कैंप सोर रे पड़ी था। आम स्कूल तरफ जाइथिलु एनसीसी कैंप अटेंड करिया पई। पिक्चरटी देखिथिलु सेठी। आज बसु बसु से गीतटी मन पड़ला। पिक्चर सुपर हिट गीतटी। चेष्टा करिछि, बहुत कष्ट भी होइछि प्रिपेयर होगा पाई। जदि आपण मानक भल लगी प्लीज़ गीतटी को लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल टी को भल पाइबा दबा पाई सब्सक्राइब करिवे। रहिली नमस्कार।